ассалому алайкум дӯстон бинандагон ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Дӯстон, имрӯз 24 январ соли 2026 1000 рубл баробар бар 122 сума 30 дирҳам мешавад. Яъне дӯстон, дар навори имрӯза ҳама квартираҳо, хонаҳо, яъне танҳо аз душанбе мешавад ва касоне ки аз ҳамин тарафа мақсад хона кафтеса бошен метавонед ки навора тамошо кунед. ва шахсоне ки хона доранд барои савдо кардан ё ки мошин чизе ки бошад, кадом намуди реклама агар дар кӯ бошад, бардоро ягон ҳамкорӣ агар биген метавонед ки дар рақамҳои рӯйнаварбуда муроҷиат кунед. мо дар хизмат шумо ҳастем, подписчикони муҳтарам. барои бонувон ҳам кор ҳаста, бардоро иҷабҳамон ӯзи гап мезана бо хитон бибинед. лайкора бизем, бардоро дар канал подписатсия кунед. не ки ягон бор дар ширкати Фаберлик ақаллан ними ҳамин яку ман да надодане. 4 сол ман фақат бор задам. 250 130 250 ҳар як каталог да 250 130. ина худоро шукр дар ширкати Атоми кор даромадам дар муддати 1 моҳ. ина меқа ойлики мадхтаро биёян Атоми да қати мо ҳамкорӣ кунем. хуб, файрод ки ҳастам ба ширкати Атоми касе кор кунам марҳамат. ба эълони аввал мегзарем дӯстон. рақамое ки бардоро дар боло дистен, касе ки агар хона дошта боша аз душанбе аз 46 метавонед ки дар ҳамин рақамҳои +7 968 525 37 77 занг бизанед то 350 000 нақд мақсад сумашаметон мега дуҳуҷрага боша. агар хуб, марҳамат ки бардоро хонадоро метавонед ки занг зада хонаи худтон аст савдо кунед. яъне квартираи фурӯши дӯстон дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомин дохил мешавад. яъне тарафи рӯдаки дай як ҳуҷра 41 метри квадратӣ дар ошунаи Дегимай. яъне ки охир бардоро ноқташ бениҳоят ҷои хуба, ҳамин сабаб фикр мекунем ки нархаш гаронбаҳо шудааст. 629 000 сомон. рақамҳои 55 77 охираш агар зуртон расам марҳамат. эълони дуюм мегзарем дӯстон. хоҳиш мекунам, илтимос, гапҳои бемаҳинда комментария шар нест. ин нархҳоро ман наимонам бардоро и фикра накунед. яъне квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. инам дар ҳами Сино аст. бардоро 2 ҳуҷра 64 метри квадратӣ дар ошунаи чорум айниҳол қарор дорад. ҳолати хонаро бинед, сасиянша бинед, бардоро и ремонти кат кута бинед. хулосаи гап 559 000 сомонӣ дар чорум ошуна аст. рақамҳои 719 91 91 91 занг бизанед. номеро золотое. хулосаи гап маршрутка 11 мерава. наздики коллеҷи политехникида ҳамин квартира қарор дорад. кӯчаи ТГМ мега ҳам тарафта. ҳака бардорое ки дар Душанбе ҳастен айниҳол медонед 100% тарафу ҷуда. эълони сеюм мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ин ҳам дар Сино аст. ин ҳам иборат аз 2 ҳуҷра 62 метри квадратӣ дар ошунаи чорум. ин дар дигардум аст. яъне ана касе ки агар зураш бираса маҷбур несте бардарҷоно 655 000 сомонӣ 62 квадратай. леки ремонта нигоҳ кунед, аз нуқтаи назар ремонт бад нест. ремонт хуб аст. хонае ки дар цирк мо бардоро навор кардем, як ҳуҷрага ба 40 метри квадратӣ аз наздик рафтем навор кардем. вай нархаш 540 000. ай 2 ҳуҷрага аз 60 метри квадратӣ дар чорум ошуна. вай дар даҳум буд, ин дар чорум 655 000 сомонӣ нархи ин. ва рақамҳои 934 00 16 17 занг бизанед. марҳамат дӯстон, касе ки агар харидор бошад аз наздик рафта дидан боз хубтар аст. яъне эълони чорум мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. дар ҳами Гулистон бардоро дохил мешавад дар ноҳияи Сино. 4 ҳуҷра 100 метри квадратӣ дар ошунаи 17. ана ҳамин дом бардоро худаш ҳамагӣ доми 17 ошунага аст. дараст бардоро неки 4 ҳуҷра дорад 100 метри квадратӣ. 100 метри квадрата бардоро 730 000 сомонӣ нархи ҳамин квартира кариса. айниҳол нав сохтай, таъмираш бад нест. аллакай 100% баъд аз гирифтан шумо дӯстон метавонед ки ба номехтон мегзаред. хулосаи гап шартнома дорад мега камон. ина марҳамат дӯстон, касе агар зурш мерасад супермаркетҳо, мағоза, и чизо, хулосаи гап ҷои обод аст. гуфта гузаштан ҳам шарт нестай, барои ки ҳаста и чизо. эълони панҷум мегзарем дӯстон. бардоро агар жалка нашава ҳатман лайкора бизанед. аз шумо ҳеҷ чиз намера, илтимос дак ҳама касе якта лайк бизанем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ин бошад дар ноҳияи Шоҳмансур аст. 7 километр хуваронда. хулосаи гап нигоҳ кунед, 4 комната ага 93 метри квадратӣ. 93 метри квадратӣ бардоро
این حالت ایست است یعنی به نهایت خوب میتونی که با هزار بدروی زندگی یا ویلای کلان داد یعنی که میگه همین کوارتیره در روشنای هفتم قرار داره. هفتم مترش 748,000 سومانی نرخ همین. اگر در نرخش ارزنده باشه بردارو در حقیقتش ما فکر کنیم نرخش ارزنده باشه اگر در کامنتر بردارو یا دیلگونه. خلاصه گپ رقم 945 40 0707 واتساپ یک دست یک حجت ها همه 100%. مرامت الانی ششم میگذاریم وقتی زیادتی شما را هم نگیریم مردارو. خلاصه گفته بگذاریم که نوار به نفع شما شود. کوارتیر فروشی دوستان در شهر دوشنبه است در 63 میکرایان در کوچه فردوسی. 4 حجره بینید 4 حجره 70 کوادراته در اوشنای 17 قرار دارد. این دام بردار خودش دامی 19 اوشناگه است. ده 17 میتاجه همین بالا بردار که هم یک دوربین هم بگیری و نگاه میکنی همه شهر به نهایت زیبا نمایان میشود. خلاصه گپ نرخ باشد 750,000 سومانی. بردار هم خیلی کوارتیر باشه میتونی که مراجعت کنین. میتونیم از نزدیک و ما رفته نوار کنیم برای بینندگان پیشنهاد کنیم یعنی. و رقم 901 21 44 18 واتساپ یک دست یک مراجعه کنیم. نوش باشد نه ساخت یگون نقص نداره. خلاصه گپ اگر زورتون برسه مرا الانی هفتم خانه فروشه یعنی که خانه زمینی است دوستان. سمی 3 حجره را در 56 متر کواdraتی کرده. آبش یعنی همگی بگیریم بردارو یا سوتیق زمین داره. در سوتیق زمین در 56 متر کواdraتیش 3 حجره کرده. در پشت رستوران بردارو شهریار است در قزاقخانه که در ناحیه سینان داخل می شود. 570,000 سومانی نرخ همین. اینم خیلی حالتش. خب اگر دوستانی که مثال اویله خورد باشن زن شوهر با یک یا دو کودک باشه این خونه به نهایت اوده قلای است. ایرختون 100% میدونه زندگی نیشته میگذره یعنی. تعمیر باشد تعمیر هست، آشخانه هست، کانالیزاسیون هست، آب و برق دائمی هست و مکتب رقم 93 نزدیک است دوستان. نرخ معلوم، حجره ها معلوم، رقم ها معلوم، زنگ زدن از شماست. الونی 8 میگذاریم بخشش که بردارو یک تا دیسک کشید. 4 دیسک بالون کسی که مثال ماشین کاپریز نداشته باشه نه BMW اگر باشد بردارو گرمانسکی رازمری بالونو 18 دوستان. همین 4 تا 6500 سم میگه سروش نسادش میکنم. همش نوان یگان خیلی کد نداره. اگر باورتون نه بردارو همین رقمایی که 90108 51 41 است واتساپ کده حتما اینومی کانال افتو تیوی زنگ بزنین. افتو تیوی بردارو بگین که امیرا بگه ارزون تر که مثال ما خریدار باشید. اگر BMW داشته باشین بردارو ماشین لگنده مرامت کنین. الان هم میگذاریم بخشی که وقتش مرام گرفتم. خانه فروشی در دوشنبه است در پایان کاروان انکی بعدی پست پشت زپرفکا یک فیروزه در توبک دهه توبک دوستان بخش زیاد هم خیلی ده هست. دهه توبک 3 حجره 3 سوتیق نرخ 340,000 سومانی. آن رقم 174 68 37 11 واتساپ یک دسته یک میتونید که شما این حال مراجعه کنید. بفرتون بردارو برای از نزدیک ببینید خونه را تعمیر دارد. خلاصه گپ حمام بانیا درونی ترمیکس هست آب هست دیگه چی میفرد حوالی باشه استیشک کردگی هست گرد نوار بردارو زبور گرفتگی هست حقم همسایه زندگی کیسن. خلاصه از شما بردارو اگر هم طرفی دهات برین اگر در دوشنبه پشت زپرفکا یک فیروز زندگی و با دورومانه بخواهید مردارو مرامت. الانی دهم میگذاریم دوستان عزیز یکم گپی پس بدم باشه حاضر. در شهر دوشنبه باز یک خانه زمینی دیگر در ناحیه شاه منصور 3 حجره عبارت از 2 سوتیق حمام ببینید دوستان. حوالچش بله استیشک داره دروازه همه گرد اطراف محکم کردگی زندگی قلای 3 حجره 2 سوتیق میتونید که به حضور درآمد زندگی کنید. اگر در شهر بردارو همین خیلی سوتیقا کمان حجره زیادترن یا بعضی وقتا که حجره کمان سوتیق زیاد هم خیلی میشود. و رقمای 900 00 67 63 واتساپ کده دستی کده میتونید که مراجعه کنید. ببینید دوستان تعمیر هست، آشخانه هست، حمام هست، انبارخانه هست، کانالیزاسیون هست، حجت ها 100% نزدیک مکتب رقم 71 هست و بازار خواران از راه کلان همین بازار خواران 50 60 متر راه جاش آباد بردار رقم معلوم نرخ هم معلوم. الان 11 هم میگذاریم دوستان عزیز. الان 11 هم دوستان خانه فروشی در شهر دوشنبه این هم در سینا است. گفتم که نوار امضا پول خود هم از دوشنبه می شود. انا در 100 متر کوادراتی دوستان 3 حجره ساخت است. خانه باشد 4 سوتیق دیگر زمین دارد. آبش بگیریم و رقم 600,000 سومانی نرخ دارد. نرخش هم بگیم شما دوستان
рақамҳои 987 11 12 15 ватсапе дастияка муроҷиат кунед. бинед дӯстон, навъи хона ҳавлигӣ, таъмир ҳаст, об ҳаст, барқ ҳаст, канализатсия нест. аз роҳи калон 500 метр наздики масҷиди ҷумъахонӣ, ҳамин наздика бардор кӯчаи Зафар меган. хонаи рақами 940 майна мехона. 600,000 4 сотиқ дорад, 3 ҳуҷра дар 100 метри квадратӣ сохтагӣ. ҳама чиз дӯстон маълум метавонед ки шумо занг бизанед. рафта аз наздик бинед. таъмираш хуб аст, бад нест. элони 12 бардор аз ҳамин иборат аст ки хоҳишмандем фаромӯш накунед дастгириро. ҳатман обунаши аз шумо чиз накунед. ҳама касе бинед лайк мезанед, уведомлениеро мечақед мардуро. инам хе агар хона бошад дар шумо, мо дар хизмати шумоем. метавонед ки хона, мошин, замин, квартира чизе ҳаст, дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. ташаккур ба шумо дӯстон ки то ҳамин дам бо ман омадед, навъро тамошо кардед. ман миннатдор ҳастам. то навъҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.